hello. Hi, bye. Sorry talaga. Kaya na ako makaka-attend dito mo dibo. Pero, nakanya ko, Ira lang kita akon. Hindi rin man luhot, hindi man ako maaram na. As in, yan na talaga timo dibo. Kala ko di rin madadayon. Wow! As in, kanina lang ako nakakuha na. Hala, di lang tanan. So, kumani ako. Sorry talaga. Tapos, naman ako happy birthday, belated. Special man ako. Oh, special man ako. Especially yan. Right. Sorry talagang duro. O, dili lagi kay. Sorry, automatic naman di pahirayo at. May dawdog kami. Di rin, katupaman. May ka-date. Ako nagdalag. Ang like ko. Memories. Oh my God. With tears. Tako lang mayayakan, kay 18 ka naman, manabas ka na. Not welcome. Mga 19 ka na sunod. Yeah, 19. Pero mauna kami. If ever mag-19 ka, una kami. If ever. Diba, kung mag-19 ka, kami. Papamili na. Oo. Inay ka PowerPoint dito mag... Uy, kalurong ni. Bye. Ano ba? Ano ba tagiyayakan? I love you. Oh, I love you so much and much. Chup-chup, mama. May you have many more. Oh, Di ba madami pa nga birthdays. Like 18. Sunod, imbitado tayo. Oh, Mag-golden ka na. ano ba tagiyayakan? Ano na? Ito Sige. Thankful gapon ako on memories. Like yan, worry ako. Pero may nagyapon time na makaka-attend ako. Para akong 18, a number light ya, pero importante ha life. Ano na pag girl ka, pero sorry talaga, di ako makaka-attend. Kaya ako naka-prepare, then dili talaga, sorry talaga mag-timing, hanapon pa niya nga day. So, happy birthday. Bye-bye. Best wishes. Bye!